ambe kene min kan Sheikh Ismail Dramé ka ziara kene de don oye kene de oye ala long kene de oye noro kene de oye ad ala batula bonga kene de anyangania ala wele akechuka afaminu kanyi afaminu manyi Sheikh Ismail Dramé ka kene kan exemple ye oyo take chuni sharia kono ki korosi ayro mbe mani ala check nya ko longa tla ki korosa la afamin bi ken noro mo ye min ahli al anwar ki kaduna glan ka dahara glan ka hijabu cheka bini ala taki ke Abdur Rabbani ye onna sirafana ka kuma o kan wasa mo ni mo ka afla bonyona mais aya sorambe wati min kono 600 ni cheko ye min foni etan 600 no ye code koni mo tesaka fo ki bita do re fotuni amena doni mi fo amena yela maka tawla ko ni code koni akakan kanya yini de kalo o de fen folo yi asan do girin dron no islamia juye no ala jude no beta o yela mawla do yela mawla olu fawye shubuhatu chaman de la paix ka kaloni poison chaman ka dlanga ka sanfela masri kosobe ka ira musowula ndeysane o ba ko ne tiya do ka so poison do sankele do ibo muso fatu chaman sankele fla do ibo muso tato do kuma yerama sandama do iba e kasobe fa musowula sandama do iba e muso be kan ku chef fa fambe na tara dron ba nembe kene kan yele janko to an ganya ila dron do ran te tele fle lawa ante so to on so fe do mo tele lawa onu ka chawbe chawbe do mo dan ta fle la tele lawa am baw aw ni ala chawba fe ka kitan yoro janko to yoro janko te am baw ayaw nya ila so no dabla aw nya bula molo ya dando le bu dando samba bal ya dando chebe fenfe ke muso bake muso be so ani wulu be je bele jele nyina muso be chon ani ala so be je bele jele nyina muso dama tani kolo de be nyon soro kene kan chaw dama be nyon soro tani kene kan cheni chaw be je muso ni chaw be je amba aw be musu no la aw de kan ka wuli kan manka ke ka bele jele kan aw be musu no la kan kelaw bawla aw taw nyaile Allahu akbar ni poison di mais ambo jabi ni lonni te jabi ni ka fi bila kuside o tlo bambela ba o be joro mo ne bi se ko ka dalle ni laliye o ba be kin kalama na te min bun nani wa kafiru do ala ko kam ko fuito la o ye subatu do de glan o de ka gelaw ma ikana seko o pui hala o de ka gelaw ba ambo o surumani ke halna ma se ka chama ke ambe dama kala ambaw pardon bora ko aw keni aw mu ye sharia ko aw mu ye halalaw ye aw mu ye muso senuma nye muso furule senuma ko ka dakire bema ayaw nyaile ambaw alakama mbaw ni ala bla yon la ka tarani ko ka mire ko yalo furu keni ala keni yake nani yaka da nani ma me kele wodi lasli na ni fla saba kunna ni so kake muso kelen islamia din la o de lasli ni fla saba kunnana nani kunnana ebe so ka ke na kunnana muso fula yerde kan ka fonche furke o yan ka den so ayo yo chamanya ne ma se ka den so hajiratu ni aywa na ibra akara to wala muso fula muso re ba ko bunke furke na kunnana mais si ça ko muso furuta sharia la o ministèrement do ko ka dakilema tele mais nyamo muso jene ya muso ri muso ka jene ya ke sugu la benyina o te fen voilà aw ba ke kerefe bele jene bala muso keme ino jene ya ke nyon fe donc jene ya ke muso fa kute limiti kola subhanallah amba abe muso wala ubina fadu aw bila sandaba na uba befa
non ni media muso jumɛn ye dunan kɔnɔ an minnu ye furumusow ye ko ka dan kelen pe ma o kɔrɔ ye sabatɔ ye mana furu sansan dɔ kɔni o kɛnɛ o tɛ ju mɔgɔ kan mais sa ɲamɔgɔ muso ko ka da joli ma a y'o jaabi kɛ الله انظر يا شيخ انظر يا شيخ ويني لا اله الا الله سبحان الله كتلتوني liwatu jeni cheka je museni musoka je ambaw di mawo jamain be kan ngani te dowere yi mo be kuma la tele la karamo bawla abe kan ngani ya kan no muso namba namba muso ndu sobe fonyo blimam badoro wille bet na kono kan ya sula na mu sobe nu dona kono a fato te basanda mayna dali afi a fate bamba fiye jama min ba furce fa ka fa den ko abena chaya ka laban ka shi ka kulela asra ma ko sara ninde be ni no la kalimania dama alors donc 600 liwatu ye jumanye ni faraja nunu yere ne la hali kuno ne mir ni sebeni chama ke kunu suru be page wolon la bo o ba fe ka feni nyereke ni dunia be ma wuli ki jo ni sila ko te do sango sa obe bana kura do de me ni mbe kankari dawde ye mais nu ye ala dimi ala ba bo jamana kelen na ka ke dunia jamana chamanye non jamana kelen nyangu be wo jamana fula nyangi be ni no ni ko jugi nchara yoro minuna anya nyangi nyasiye na munu be kankanga dine ke ulu ka jamana nyabla duna pambe muluta mo chaya be yo ni ko imbora mi donc munna obeda obe munde ke la sita inde question folo obe munde foni mako mukhalafatun nawamisil kawniyati tabi'iyyati ilahiyya ko bele badore na fe kumbe tunakan bi ki jo hali farajo kan ko diki jo kajo akadabla parce que nawamis ye jumanye ala ko nyenka dunia datande ala to ko nawamis nyenka dunia dakata al arshila kanabla farshila nya beda ka blani position de la nation nande maka ketande boni mo ko ala no ambe yelma do ala afoto agul abliku na ko na wuli suriyana ni dina beken mawli na famba be wuli krefe be bu ayoro wuli nya fana la shakka fi hada abe fama ko ka taqlib c'est-à-dire ka fen yelma quoi parce que obi ya fama de obi ya fama ha ana kalande cheta ayoke fen bolé tan pourquoi ala yoke ko mba fe ni ka do yoro do de la nya yoro de la fana fle a yoro be sumale be ka tle nyoma do make ko ya make kule ya a yoro tle nyoma o dala korosi wa huwa ahkamul hakimin hada huwa al hakim donc yandi ya bla yoro ah non farajo ko non amba bla kata bo borola on Allah non weka ka fen tura kunka we taqlibudi we kilo Allah taala erede nye fenke awyaye ablaro hali wulu ba borolo adoyoro lo hali warabo wula kono abeye ni yoro korosika ufsara harama denye pin odi ato begombe kanka fsara harama denye sa numbe kanka dunia sama kata famille fe abe fama jarrul alami ila al hayat al bahimiyya ikana sika wala abada no begaw nafsa yanye sika sitola begaw masonka minke abada harama dembe kanko de bana ko ta boy poison di kana so yi cheya ka tay abu ya fama kuma inga gerende me bi muslahata la de ambu jabiru ba mew ibalo ala kan mele ala kan limaniya bi en fin ba fa ko bi to bu bulu fuka jamana kan asan sekere bu bulu do sraw chele sika dala bon mo bu no kam ko tala mais mo mbeni gondo ni boyi bo awye ni ala te nyawa fo wona to karamo ne kan taw yira to inde parce que aw kelen pede be sula uda kalama anga fa ba te sula ma shi te sula
inika aywa innal qawma ni fenna ni romba bulende ay be kan ka femwere ke ni ma kele nyasi nununa e be tan fu ala ila haralo abi kadro ki flita dama e mbundi kera aw kelen be de besula ma yemu ke aw do ala chawba kela aw be son ka nyasi aw slam nyo na kaslam ya ju mo ka slam ya fa aw ta nyasi wolula aw be tan fu ala ila haralo ma fen to fo re ngache fana sara fo ro jeyna koy wasmol baatati ranga sey fana sa kala kam bela jelen kan karamo la haraw be nyin kan la haralo aw be ba ay fon ma ko taqlib woni de taqlibuye aw yaye nimbe tanno ha ka tura kunga redo wala ala ore mbode bo fa ko de jabi fiyo e balo ala bi ser di ka bara nyoni ko mu ye ala ka haya o ye ala ka nawa misul qawniya o ya tura kunga ala fana ye du ko ñu ye ka ta san fe ka turu kunga ita mi akara mon du fila no lute mota kunni nan ndi ko fana ye ali ta statistique tambe mo kuma kunga ni yorande do o ye mi nyere ke ala usara no mo dede aw ba fe kan kan nawa misu yela maka tura kunga nyere baw tura kunga ka du ko ñu noy te bi ko faaw ka du ko ñu noy ka ta fo sans faire ka d'abri pourquoi parce que fana yo deke o yala ka nawa misu yela ma ala fana yo yela ma ka tlatuni Allah ala kala korosi de ala korosi ala nya bambela nunu be min kela ala tutu abada ala yu kelel damnaw ayu kelel damnaw an ke ni manta ke la ndala yangache mbe corona ye munye fen chilini ama ko be ko lawa fenti mingi la a million chaman de bebiam mingi kelembe corona milliard chaman de bebiam fenti ni asekaye ndesane o milliard ka blakana aw ma foka nyabe na belawa aw yaw taw ka jamana ka kaza fi bombarder faka jamana ka faka sokono aw nyabo bela faka sokono ki tuka yorla ka ye faka sokono ka tembonye ala fana yawbo no sisa munde do ni fen aya boro doro fanyeke boro yoro mi foka tout ça aussi tisi ye sangulo fle ka du ko fle ka taw ka laboratoire la ni mbora mi uyaye keni famine na usera kai uya bunya ka bunya o se ka fen tinni bunya fo shi million temps avec ke belebele fu baye mais ni fen mbora mi halisiru masekai jawte fen bon Allah ta'ala tlatuni malo ayumdu shaitan de ma wan talon banab se ka fe ko nyaye mais ka fen do la modo dala karama o baake masa chaw baake fen de be dala ni fen de dala koro de be kan ka koro ni quoi parce que banab se ka fera ke ka so me fen de blanc du ko ma de dala ka fen de blanc be mo be dala jamana bawla subhanallah ma huwa aya ni de fen do be ko te banab se ka fera ka so me blanc dala anti etigala oui munna ni senta mena fen do suru be dala ni je subhanallah donc ninde kuma ye kanani luwa ye kata alaka luwa fle ayame fama ko qanun al-usrati wal ahwal al-shakhsiyya qanun al-usra wal ahwal al-shakhsiyya harama dunka jamana kiti be famu kono muso ka lafiya de kan ka soro famu ko kan ka famu kono ala kilempe de bolon ala yoro munta utara ko ni ala ka kuma kan nyeni ala ka kuma kan ya fle de nyabula tan dugukolo ko kono mashiman kibuye o fana bolo dugukolo ka machite laga to ka farafin bo laga la to fana be an ka famo ka juga fana to be yobolo o da to halu kan to yobolo ka fama be bina ka do to ko fana aso ka yela anto ma ni de be anka jamana Afrique fama wa ndesane o lu kani ambe do de kuyi wallahi na mu nyaele o be danger ni na ala retutoy non mo fen folo be nyine mbi fe jumu folo ikolo awwalu aduwin lil adamiyati huwa haula il mulhidun mun ko ala anta fe ki tome ka dukolo ko kan mama bi to fa ka duka litne anta shitoy kunu ka jumu firawna yi parce que firawna ya ta kene kandi man ye munafiq yadi l'islam ya kele jugo donc ya sawa
لو جالين بدو كلك على قرآن يكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد تنيالي بانجرا على تنيالي في على تنيالي بانجرا ظهر الفساد يرجم دو كلك سانغلو تالا بما أسوي جمانية كسبت أيدي الناس harama dum bule femunu bara o de dukolo fane ala ka dukolo o de dukolo fatnya la ne ala ka dukolo ni kanya li yudhiqahum ma akunyin kula nene ni nano de ko o ye dukolo fatnya lila me utalo de me keso ye mbunu nan lene nene ni ndam nana kaban ba'd alladhi amilu o yirayi minke bena o nene o de la la'allahum yarji'una ifana ku yibol ngwa la'allahum yarji'una koni utesegi utesegi mais la'allahum yarji'una ibolon ni ya min konte da ala ko la nte son aw kala ko nyate nyangi madama tini ka boye ka niveau mawo no te farajo ala be kan ga yere yiru lawo mais ko de kwante son sa ante son o mana ta sokoro be somi don ni te gansa nye me an kana fo kambala ko la abanka ko nya ni de be no to somi ne de ko fonte gansa nye mais nanya fo kene ka vraiment abanka ite juste nya non anka ke comme tinyate ala ko shigi uda ni ka bu hakili mawo هذا غير معقول على كده وقت سريع من باكلا على كان بلا يرين لعلهم يرجعون لعلهم رجعوا دنيو parce que mona atu yale voilà uye loso datu ka generateur datu ka sogoyo datu ala ko dale ke yoro ya de datu fro ni wati donc yarjiuna ni sekata o fraka ah santa الشيخ يكما نيانا ومسجي ويسجني من كان نيه نيمبي يانكا كشيتي مبسجي على كم هو دتوي كوشي مبسجي على كم كاسون مينيا كن سوناي نيا يا تاري جاكام سيتاونيه هو دي سجني ني سجني نيا كاكشي تروندي انكام هو دي على كولا افلاتك لني anka ala kalimaniya dama la'allahum yarji'una quradi fuka sirika lonka fo c'est tout ye innal quwwata lillahi jami'a baye yarma pour ma dimi do na muhammad ko ba biya ko na ko nyala ko sibe muhammad yiri dimi do na ayre ayatu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam bon allah ta'ala mana dimi tuma wotuma neken ka buhu sukono na dimi na ka be dukulu ma halaki don abi chefi na ya salim daima abada ala habibika khairil khalqi wala ala kiraire bulu ala harika dem fuga ko se ka man to fuga shika tala ani ala chebeten ikane re fuga ko man to ummati lahara ata ko nyira kisi fatima atofo ummati ناي محمد بن درون يقال بأن الرجل الوحيد الذي إذا غضب الجبار ونظر إليه سكن غضبه الرجل الوحيد الذي إذا نظر إليه الجبار تحولت جبروتيته إلى رحموته وتجلى على عباده بعد تجليه على باسمه الجبار تجلى باسمه الرحمن بدلا من تجليه باسمه الجبار محمد كو حال سانتالو باني فمين سبس على دوكو تيبو aka puissance ka bomo ala ko qur'an yoro la ko in yasha yuzhibkum bi mondu be galaxy fem ba be boy sisa wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala al-ibadi ala te tlo ngefanye no itlo na mbaw ka du ko no ko yoro be ti poka boy san kana ni mbonu wira mi no tekeleye ko te kaw nyoko fane Allahu akbar muhammadu ko de kama ni bebe kanga so me hali muhammadu fona de bare be an ko fona ko ne mi famu wallahi anya de matimi fo muhammadu timina abe sarana minye fo abe ko mi ala bayre ta fanga doni ken yirula wasa ko sigo ko fe la allahum yajuna ko na sore be soma na sora bula sigo ko fe ni be soma ko na ya soro be na sora abe kese ko sigo ko fe de bon o chini ala kalimani adam Yeah.
sisan faamaw kɛra sɔrɔlasiw ye sisan de filɛli waati ye ni sɔrɔlasi nana sɔrɔlasi to yen ko cɛfarin non sɔrɔlasi bɛna kɛ cɛjitɔ ye hali muso ka fɛ donc ni farajɛw y'a yira k'an ka kɛ ka tɛmɛ aw kan an fana ka bon ka tɛmɛ aw kan an b'aw kɛ jɔn ye aw k'aw tigi ye Ala ye an fana b'an yɛrɛ k'aw ka Ala ye Ala filako de bɛ siriku de bɛ an t'a kalama mɔgɔ min b'a fɔ min i ka loi min Ala ta min bɛ a bɔ i kan ta i bɛ Ala ta bɔ i kan ta k'o tigi de ka Ala ye musow ka loi de bɛ yen cɛw ni musow kana kaɲa u ko non an ma sɔn cɛw ka fanga ka bon ni musow kan o bɛ k'an ka baw nɛgɛ wala an baw ka mankan ci k'a fɔ o ye k'an faga de hali wula kɔnɔ wara cɛ de bɛ warakɔrɔ mara baton kɔnɔ baton ɲɛmɔgɔ de bɛ baton mara jamana ɲɛmɔgɔ de b'a la yɔrɔ bɛɛ ɲɛmɔgɔ de bɛ yen aw b'a fɛ k'aw b'a fɔ n'a ka ɲɛmɔgɔ ka kɛ kelen ye aw b'a fɛ k'an faga de an tɛ musow m'o kɛ fɔlɔ musow yɛrɛ kɛni n'u mun y'a yɛlɛ u bɛ bɛn kɛ k'u yɛrɛ sɔgɔ siga si t'a la mɔgɔ ko k'a b'i ka ɲɛmɔgɔ bɔ yen o b'a fɛ k'i faga de ɲɛmɔgɔya o ye dunan sigilen don o kan o tuma ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka kuntigiba o tɔgɔ ye ko Allah n'an sera hadamaden kuntigi bɛɛ ka kuntigiba ye Muhamadu ye n'an taara kerecɛnw fɛ kuntigiba ye Isa ye n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛmɔgɔba dɔ de bɛ yen n'i y'o ɲɛmɔgɔ bɔ jamana dɔrɔn i ye jama in ci de ko k'aw ka ɲɛmɔgɔ bɔ bolo jiwiri t'i la cɛ min kɔ i denw fa Ala lutigi a bɛ tile ka taa girin aw ka balo dɔrɔn a bɛ si o de la Ala kɛ n'o ye kelen k'i fana ka bɔ subhanallah komi an baw don an b'u bonya Ala ka limaniya d'an ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da waati surunyana an ka non Ala ka limaniya d'an ma fɛn fila farajɛw o ko an b'a daminɛ u taara sigi de kabini ma baara daminɛ u ka jamana kan ka réunion caman kɛ Afrique kama ani arabu jamana kama yɔrɔ fila Afrique an fantan jamanaw u kan k'an kɛ cogo di fɛn fila an k'u kɛ jɔn ye an k'u bolofɛn ta ka bala la o y'anw ta ye arabu jamana Misira n'a ɲɔgɔnnaw bon hali n'an y'a essayer olu la olu fana ka kɛw o fana ye farajɛw de olu bolo farajɛ ka kɛw farafɛn ɲɛfɔ wa donc n'an dɛsɛra olu la olu ka nafolo kana tila an na u ka nafolo kana tila an na u bɛ balo ka nafolo de la Maka jamana n'a ka bonya bi a ka nafolo fanba bɛ taa jamana ma bɛɛ lajɛlen la voilà donc sisan sa anw ta ye jumɛn ye ayiwa an ka wuli ka taa dugu kan k'u ka jamana coloniser baara daminɛ fɔlɔfɔlɔ de ye an bɛ bɔ an ka so kɔnɔ o y'a sɔrɔ an y'an labɛn ka kɛlɛminɛnw labɛn an y'an ka ancien secretaires bila ka taa Mali la ka taa jamana bɛɛ la u puissance dayɔrɔ u ka kɛlɛminɛnw bɛ cogo min na fɛn wɛrɛ t'u bolo bombe t'u bolo fɛn wɛrɛ t'u bolo jagaya flèche-kalaw de fɛn gansan don an k'an labɛn an ka taa bɛɛ minɛ u ka jamana u bɛɛ bɛ na n bɛ kuma dɔ fɔ sisan n k'a fɔ terroriste min ka bon dugukolo ye o de ye nin ye mais anw silamɛw de tora a la mun na n'a fɔra terroriste wala an miiri ka taa ninnu kɔ an miiri bɛ taa ɲɔgɔn sɛbɛn ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o bɛ kan ka n'olu mutila ko f'u b'i la ninnu ye k'u b'u yɛrɛ di fagali ma fo ka taa don fili la f'u bɛ kan ka n yɛrɛ faga u jo t'a la mais ninnu don ka terroriste ya n'i y'a tila 100 ye a ka bon a kelen bɛɛ de bɛ ninnu ta ma i kana siga u la abada o de y'a to u tɛ sɔn k'a jate abada ninnu ye mɔgɔ joli faga ninnu fana ye mɔgɔ joli jɛ u to ihsayatu di mɔgɔ ma abada o k'a fɔ olu de terroriste ye o k'a fɔ an kɛ o k'a fɔ silamɛw ma kɛ parce que an ye mɔgɔ hakɛ min faga o ye nin de ye mais ninnu dun mɔgɔ min ye miliyɔn faga ani mɔgɔ min ye 1000 faga jɔn ye terroriste ye n'a fɔra anw silamɛw de la bi n'a fɔra terroriste i miiri bɛ taa silamɛ ɲɔgɔn de kɔ tout non ni y'a fɔlɔfɔlɔ i bɛ filanan lɔ nin kɛlen sa o nana an ka jamana mina ka mun kɛ k'an bɛɛ ka hɔrɔnya bɔsana k'an bɛɛ kɛ jɔn ye tile gangan an bɛɛ tun ye jɔn de y'o bolo al-a'malu shaqqa a livre bɛ tarikh kɔnɔ baara gɛlɛn dama an b'o de kɛ o b'u to a mobili kɔnɔ n'u ka so kɔnɔ marifa b'u bolo i bɛ doni ta ka bɔ région na ka taa région na cɛkɔrɔba ninnu bosi wɔsi la ala kɔngɔ bɛ gaw la u bɛ wɔsi n'i ka ŋɔni i dɛsɛra minɛn mana b'i bolo u bɛ pistolet k'i la ka di mɔgɔ wɛrɛ ma Kɔrɔbarikaw y'a film dɔw bɔ o y'an ka farafin bila baara la u bɛ bɔgɔ baara la u bɛ baara la tubabu cɛ bɛ kan k'u kɔrɔsa a ye baara kɛ ɲabaw bɛɛ la a y'a kɛ u bɛ Mali ko kɔrɔsa o ɲabaw la u bɛ baara kɛ k'a wɛsi ni min sɛgɛnna ɲabaw la u bɛ baara kan ka kɛ
Dimin tuma c'est la ému de que et puis dato flani hein et puis ka ko nyata lo nyabara de bena nyakse bofla nyakse fla boko blaka ofla kata dumuni ke sansan mo mo bara de bena biye ay mu ke ka aka noti de boanyala ko bla nyabe nyakse fla la ko bla ko nyasi mo la anya bawla ha fen ni bara de bla nya bawla kata nay on la to anya bana ko o be kan ka baraka do be noti fla do anya bana o be baka baraka o ba kuna ko anya noti ni ko ya nyakse fla de ko nyabula utuma fla hadi began kapsa an nyogulu bulo ko anga jamana here famba de katana beye kam mama chawke jonye ka tondo jorbe lanka o anga che farimba wili mami sa do be wir doati be do be murti wo chama bi yere dit kele be do murti Omar Fouti na nyoko na nyunu Sambori na nyoko na okacha che farim nunu wulu ko nambe sanka nu dega bandala willa ka mouvement karabalen do ke willa bana unu ka fanga wulu ka yere mina uche ka tuka jamana abo ko muruti gera ala donc en cas folo masa chew o yambo jonyala bi taw est ce que aw yambo jonyala aw yo do franga jonyade aw yan duma folo taw yambo jonyala o murtila ka mbwala bi taw aw yimuke kele mena mbaw bulu ba te folo taw bulu chew nyam bawla lon mbala te folo taw la aw yimundeke min ka gelen bi kan tlaw la dron mais ya met les faire na ko kanga nu jenga bandala anga to wo genga dala atekete mu mo mi bolo fla tromi ka lay ko fe ka banka si ka ban ka tla tuni ka kongo blaila ka blaila o ka qaida do de bubule no aya beka dursi a beka dursi ko jawi kalba ka yatbaka beka dim dursi ni de ban nuchi ko namba fe farachina anyemo nunu a president na tonga na tla ka tusa anga kongo blaula ube fenfe nyinno kana shisoro abeka ke fukani is sango sanga famo be talaw fewa ibe ti buru ko e kay ko mi ala be ibal ima ituzu kala to mande sele o ka hinila ka doni ndima ni ko ma bi la figa doni ndu donc ala ke raflay jaw ay ndusi de jawi kalbak donc anga jaganye faludi wuludi wulu ko ko ngoble ka wulula ko gelem lala ika suko irale kata kana hala no la betu ko ninde badu choko ay ni blanco nande be ninde be haqiqatan beka ni moy dursi jawi kalbaka yatba'aka ne yakra gazul fikri de ko ba sebene bende parce que anteni politique fin taman lo mais nan fara ba ka fin fara sharia mi fo abeto nyanyini peut-être en ko kalama mais kitabu do be ko al ghazul fikri nan taro daile ambuka gumbe be po yaw ka suranta anga tasirate na anya mo shidur rohide anya gidi spirituel ndi mais kitabu cha kuye jumanye ka maktaba belebele ja kuye jumaye koko manana ni talo ta kitabu ta ne ibsaka karamimba ko ni ba gumbe belo e bena fin fo jawu ay ndrusi jawi kalbaka yatba'aka aflana o jumanye ko tajfiful manabi'i way tajfif ay ni flasé bende ninde ni ni fo nu yeni me baba ito buda mena ki ko cedo bi akeli ninde sebene bubule dugolay tajfiful manabi' tana manabi' jumanye ante jite bo wormi la kana ga so kono wa o jisera nunde ka ya beja jisi heresi kana na anga jamana tadi jugu sekete mi ngadno mo be doni here beje ko esprit ka here sura fika dlo auna kana dlo ka ala de be dlo de la parce que amba fiki ta ala bla o do tabla ka tonta la o de kra ala e kuma suriyati bayna allah ta'ala karamo bawsul be ngana tudo ka watila lon da malaka dambele jelema ismail alaka ya fama cheikh bouye aye joro minke non o ye fendo de ye abe munde yira akramo nyon fen be ki dino kono mo bay dino kono ni ma wuli ki jo ale baka kisi de no fana ka jamaw na ma ninki ala ta tuyu non ala ka a jama dima ka se dima se ka se ala ka dini mata ko be tulunga dini la faka tese qur'anama yerbe wole ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafiduna ala ka se de ko yakatla ki de ke be sara moye non kara mo be de ka wuli ki jo ya ka chuma fana ka na onke an tay kumai sebe mi jama babi ko ibise ka mi ka ke fama uti sara fo ye jama ko jama gansa mu ko bla ra gansa na do ibaso be so ko fa sa sangosa utenyina sangosa nu ya milliard dianga fama ma dogola o kana se ko ke na abada ni jama bawula dron e bo korolo wa
waaw y'an bila min na an kɛnɛ m'an bande an y'an se dan k'a la an tun b'a fɛ ka kɛ yɛrɛ de mais jama murula sallallahu muhammad sallallahu alaihi wa sallam sira dama